ایک پیر پتنگ شاہ بخاری ہے، وہ اپنی مریدنی کو چلہ کاٹنے کے لیے کہتا ہے کہ گھر میں گڑھا کھود قبر بنا، اس کے اندر چلہ کاٹ۔ وہ پیر صاحب کی بات سن کے اپنے گھر میں گڑھا کھود کے اوپر لکڑی کے تختے رکھ کر اس گڑھے کے اندر بند ہو جاتی ہے اور چلہ کاٹتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد گھر والوں کو ڈر ہوتا ہے کہیں مر تو نہیں گئی، پولیس کو بلاتے ہیں، پولیس آگے اس کے پھٹے اتارتی ہے، پلاسٹک اتارتی ہے، اس کو وہاں سے نکالتی ہے اور وہ کہتی میرے مرشد نے کہا ہے میں یہاں سے نہیں نکلوں گی جب تک چلہ پورا نہ ہو جائے۔ یہ چلہ رب کی یاد نہیں ہے، یہ محمد کا طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جنات کو راضی کرنے کے لیے، جنات کی عبادت کرنے کے طریقے ہیں جو جادوگر بننے کے لیے سیکھنے پڑتے ہیں، جو جادوگری کرنے کے لیے حاصل کرنے پڑتے ہیں۔ وہاں سے بھاگتی ہے، باہر نکلتی ہے، لوگوں کے اندر وہ بڑی پیرنی بن گئی، کوئی اس کے قدم چوم رہا ہے، کوئی اس کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے۔ پیر پتنگ شاہ بخاری کے دربار پہ جا کر عہد کرتی ہے کہ اب پولیس بھی آئی تو نہیں نکلوں گی۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ شہناز بی بی رہتی ہے مرید کے علاقے بھیاں والا میں۔ یہ ہے وہ قبر جس میں دفن ہے شہناز بی بی۔ 9 فٹ گہری اس قبر میں 7 بچوں کی ماں شہناز بی بی کاٹ رہی ہے چلہ۔ شہناز بی بی کو نہ تو موت کا خوف تھا، نہ ہی کسی ناگہانی آفت کا۔ شہناز بی بی کے گھر کے قریب ہے پیر پتنگ شاہ بخاری کا مزار، جہاں وہ ہمیشہ حاضری دیا کرتی تھی۔ مزار پر جا کر دیر دیر تک وظائف پڑھنا تھا اس کا معمول۔ اسی مزار سے اندیکھے پیر نے حکم دیا اسے قبر میں چلہ کاٹنے کا۔ امی جی سے دو درباراں جان دے حاضری دندری تسبیح کرتے رہی، اے سرکاراں نو ادا پسند آئی، بڑے خوش ہوئے۔ امی نال آرڈر دندے پیدل دال صاحب جاؤ، امی نے پیدل دال صاحب جاندے رہے، پھر بابا بوڑی شاہ سرکار جاندے رہے، جس طرح امی نال آرڈر ہوندا رہا امی جی جاندے رہے۔ شہناز بی بی کو قبر میں دفن ہوئے 7 دن گزر گئے تھے۔ پھر محلے والوں کو تشویش ہوئی اس جنونی عورت کے بارے میں۔ شکایت پہنچی پولیس اسٹیشن۔ قبر میں خود دفن ہو جانے والی جنونی عورت زندہ تھی یا چڑھ چکی تھی اندیکھے پیر کے حکم کی بھینٹ۔ پولیس پہنچی بھیاں والا میں شہناز بی بی کے گھر۔ یہاں صحن کے بیچوں بیچ قبر میں موجود ہے شہناز بی بی۔ پولیس آئی ہے اس کی قبر کھولنے کے لیے۔ قبر کھولنے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے علاقے میں پھیل گئی ہے۔ ایک بھیڑ جمع ہو گئی ہے اس منظر کو دیکھنے کے لیے۔ شہناز بی بی کے گھر میں قبر کے گرد لگ گیا ہے لوگوں کا رش۔ جس کو یہاں جگہ نہ ملی وہ قریبی گھروں کی چھتوں پر چڑھ گیا ہے۔ دلوں کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ چلہ کاٹنے والی شہناز بی بی ہار چکی ہوگی زندگی کی بازی۔ 7 دن سے قبر دفن عورت کی حالت سب کے لیے بنی ہوئی تھی سوالیہ نشان۔ پولیس نے پہلے شہناز بی بی کے گھر والوں سے حاصل کی تفصیلات اور پھر شروع کیا قبر کھولنے کا کام، تاکہ شہناز بی بی کو قبر سے نکالا جا سکے زندہ یا مردہ۔ پولیس والوں نے ہٹائی پلاسٹک کی شیٹ اور پھر پھاوڑے کی مدد سے ہٹائی قبر کے اوپر سے مٹی۔ ہر کوئی دم بخود تھا۔ مٹی ہٹ چکی تھی اور باری تھی لکڑی کے تختے ہٹانے کی۔ کیا شہناز بی بی اندر زندہ ہوگی؟ وہاں موجود ہر شخص کے دماغ میں یہی سوال تھا اور اس سوال کا جواب ملنے والا تھا بس چند ہی لمحوں۔ اور پھر ہٹا دیا گیا لکڑی کا ایک تختہ۔ دیکھنے والے حیران رہ گئے، لیکن یہ منظر تھا ان کی آنکھوں کے سامنے۔ شہناز بی بی قبر میں بیٹھی تھی آرام سے چادر اوڑھے اور کر رہی تھی قرآن پاک کی تلاوت۔ دماغ تسلیم نہیں کر رہا تھا، لیکن حقیقت تھی آنکھوں کے سامنے۔ اندیکھے پیر کے حکم پر قبر میں زندہ ہو جانے والی شہناز بی بی بیٹھی تھی زندہ سلامت۔ ہر کوئی سوچ رہا تھا اس اندیکھی قوت کے بارے میں جس کے سہارے شہناز بی بی قبر میں زندہ سلامت رہی 7 دنوں تک۔ پولیس والوں نے قبر تو کھول لی، لیکن شہناز بی بی کا چلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، اور ایسی حالت میں اسے قبر سے باہر نکالنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ پولیس والے کوشش کر رہے تھے شہناز بی بی کو باہر نکالنے کی۔ انہوں نے شہناز بی بی کو کہا قبر سے باہر نکلنے کے لیے، لیکن چلے کے لیے زندگی داؤ پر لگانے والی جنونی عورت کسی کی بات سننے پر راضی نہ تھی۔
जैसे जैसे उसको बाहर आने के लिए कहा जा रहा था वैसे वैसे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसका कहना था कि सब लोग चले जाएं अपने अपने घरों को, और उसकी आवाज में थी कोई खास बात। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਡੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਉਤੋਂ ਮਾਰ ਦਵੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। शहनाज बीबी थी जुनून के आलम में, लेकिन पुलिस वाले भी थे धुन के पक्के। उन्होंने शहनाज बीबी की एक न सुनी और 7 दिन के बाद निकाल लिया उसको कब्र से बाहर। शहनाज बीबी कुछ देर बैठी रही इस कमरे में, फिर अचानक दौड़ी पीर पतंग शाह के मजार की जानिब, जहां जाकर वज़ाइफ करना पहले ही उसका मामूल था। 7 दिन तक कब्र में दफन रहने के बाद ये औरत निकल आई जिंदा। इस करिश्मे पर इलाके के लोग न सिर्फ थे हैरान परेशान, बल्कि कई लोग तो हो गए थे इस जुनूनी औरत के मुरीद। शहनाज बीबी थी पीर पतंग शाह के मजार पर। पुलिस जा चुकी थी वापस, लेकिन कोई नहीं जानता था कि शहनाज बीबी अब भी चाहती है अपने चिल्ले की तकमील। उसका कहना था कि वो अपना चिल्ला एक मर्तबा नए सिरे से शुरू करेगी और इस मर्तबा चिल्ला मुकम्मल किए बगैर बाहर नहीं आएगी कब्र से। ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ ਨਾਰਾ ਲਾਈਏ ਪੀਰ ਪਤੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ जिंदाबाद। शहनाज बीबी चली तो उसका रास्ता भरा हुआ था अकीदतमंदों से। कोई उसके कदम छू रहा था तो कोई उसके हाथ चूम रहा था, और यूं शहनाज बीबी वापस पहुंच गई उसी कब्र में जिसमें से कुछ देर पहले उसे निकाला गया था। चिल्ले फिर दफन हो गई कब्र में। उसके घर वालों ने लकड़ी के तख्ते लगाकर कब्र पर डाल दी दोबारा मट्टी। अब शहनाज बीबी है दोबारा कब्र के अंदर। उसका चिल्ला हो चुका है फिर से जारी, लेकिन इस बार किसी में हिम्मत नहीं है उसकी मर्जी के बगैर कब्र खोलने की। शहनाज बीबी ने कब्र में दफन होने से पहले कर दिया है सबको खबरदार कि जिसने भी कब्र खोली और चिल्ले में की मुदाखलत उसकी औलाद हो जाएगी बर्बाद। अगर इलाके वालों ने इज्तिमाई तौर पर ऐसा कुछ किया तो खतरा है कि लोगों के घरों में मौत के साए फैलने लगेंगे। जुनूनी शहनाज बीबी की धमकी ने फैला दिया है इलाके में खौफ व हिरास, और अब कोई भी उसकी कब्र खोलने का खतरा मोल लेने को तैयार नहीं। इस बार तो पुलिस वालों ने भी शहनाज बीबी को छोड़ दिया है आजाद। दूसरी मर्तबा चिल्ला शुरू हुए तीसरा दिन था कि अचानक कब्र से आने लगी शहनाज बीबी के चीखने चिल्लाने की आवाजें। वो कह रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो, कोई मुझे मारना चाहता है। घर वालों ने बाहर निकाला तो शहनाज बीबी ने बताया कि कब्र में जिन्नात आ गए थे जो उसे मारना चाहते थे। शहनाज बीबी का चिल्ला एक मर्तबा फिर रह गया है अधूरा। शहनाज बीबी है खौफजदा, उसके लिए फैसला करना मुश्किल है कि अनदेखे पीरों का हुक्म पूरा करने के लिए फिर से दफन हो जाए कब्र में, या इन जिन्नात से अपनी जिंदगी बचाने के लिए कब्र में दफन होने का जुनून हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। मुसलमानों, कलमा तो तुमने मोहम्मद करीम का पढ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर सिद्दीक ने कब्रों में बंद होकर चिल्ले काटे थे। तावीज फरोशों से क़यामत की दीवारों तक सवाल। पीर पतंग शाह बुखारी और इस जैसे जितने पीर हैं, अरे ये तरीका सहाबा ने किया। हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं से मुतासर होकर जो मंदिर में होता है वो तुमने खानकाहों पे करना शुरू कर दिया। ये तावीज फरोशी इस्लाम में हराम है। ये गैरुल्लाह की पुकार अगर हो, अगर कोई ये अकीदा रखे ये कड़ा, ये मुंदरी, ये छल्ला बजाते खुद तासीर रखता है, इसके पहनने से बीमारियां दूर होती है, ये शिर्के अकबर करके मिल्लत से निकल जाता।